नमस्कार सबादे समस्त दर्शक मान को मोर जय जगन्नाथ। आशा और विश्वास आपण माने भलरे थिबे। मु प्रकाश वेलकम करूची आउ एक न्यू ब्लॉग को। एई ब्लॉग रे देखिबा एठाकर कंचा माछर रेसिपी केमिति बनाउचंती। ताहले चलंतु देखिबा। अपन केमिति कटा होची माछ। देखंतु माछ केमिति कटा हेउची। इथे लापो देखो माछ कटा लानी एभଳି हो माछ बोला एथे कंटा रहइबनी एटा ला फिश कोनती एठी ये आज खाइबे पण र सिजा हबनी जस्ट यदि सिजा हो टिके सिजा हबो एठिकार ये फेमस फूड देखो एथे कंटा नाही सुन करंती देखो तो कटा सरीगला कदली भंडा ने हैची ये लाफ रे जाजो देखंतु देखो केते पतला पतला कटा होची ये पानी रे लूण जोड़ची निस कुआ सही रे Sai khoaiมันดएथे लूण पानी रे लूण दिहाची भंडाटा कला पड़िबनी बोली एटा पानी रे किछना पड़ी रहबो नि से बाइक तक नाठी 5 นาที नि 5 मिनिट पई पानी रे भिजे रखिबे पानी रे लूण दिहाई जेत पई जे कला न पड़ियो पई माछ एथे कटाई रहची एथे टिके खाली गरम पानी जे दिया जियो देखंतु हां हां एथे खाली गरम पानी दे किछ समय रहइबो ये निस्पुरा से आंगा सकवा बोले से जी บ่บ่ได้ซื้อ किछ दिहाई खाली देखंतु पानी आगे रहो สบายดี मुनि है ना นี่มาเฮ็ดลาบปลา हां แม่น उपकरण सेยัง มีหอมปลอมแล้วก็บ่ขี้ฮูดมะนาวมะเขือหัวสีไข่หอมปลอมเกลือแป้งนัวแล้วก็มะเขือป่นนี่แม่นข้าวคั่วนี่แม่นมะกีอันนี้เฮาใส่น้ำไว้ก่อนแล้วก็น้ำปลา ला फिश पई कंचा माछ जाईची लेंबू जाईची आपण लेमन पत्र भलिया किंतु लेमन पत्र नुहे पुदीना पत्र लेमन ग्रास कंचा लंका धनिया पत्र लूण अजिनामोटो ये होची स्टिकी राइस की गुंड करा हैची भजा की गुंड करा हैची ये होची चिली पाउडर ये होची थाई फिश सॉस एवं कदली भंडा पानी रे भिजाई रही चलते देखिए केमती बना होची ला फिश एठिकार फेमस फूड प्रथम लेमन राइस कटा होचीตัดเป็นต้นบาง देखो केते पतला पतला कटा होची
ସେ ସାମনে ଉଠେଇବାจะซองก็ได้ ସାମନେ ଜାଣିଛେ กินบ่ได้ ଏଟା ଦିଟା ଲଙ୍କା ଦିଆହଉଛି କାରଣ ତିନିଟା ଲଙ୍କା ଦିଆହେଲେ ରାଗ ପାଇଁ ଦିଟା ଲଙ୍କା ଦିଆଯିବ। ଏମାନେ ଏଟାକୁ ଟିକି ରାଇସ୍ ସହିତ ଖାଆନ୍ତି। ଟିକି ରାଇସ୍ ହେଉଛି ଏଠିକାର ପ୍ରଧାନ। ଆମର ଯେମିତି ଷ୍ଟିମ୍ ରାଇସ୍ ଏମାନଙ୍କର ଏଠି ଷ୍ଟିକି ରାଇସ୍ ସହିତ ଲାଭ ଫିସ୍ ଖାଆନ୍ତି। କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା କଟା ସରିଲା, ଏବେ ଧନିଆ ପତ୍ର କଟା ହଉଛି। ପୁଦିନା ପତ୍ର ଦେଇଯିବ। ପୁଦିନା ପତ୍ର କେମିତି କଟା ହଉଛି, କେଉଁମାନେ ଗୋଟା ଗୋଟା ପକାନ୍ତି, କେଉଁମାନେ ବି କାଟିକି ଦିଅନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ବନାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ମାଛରେ ଲେମ୍ବୁ ପଡ଼ିବ, ଟିକେ ଖଟା ରହିବ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା କଞ୍ଚା ଅଛି, ଖାଲି ଜଷ୍ଟ ଗରମ ପାଣି ଟିକେ ପଡୁଛି। ଏଥିରେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ଲେମନ ଗ୍ରାସ୍ ମିଶା ହେଲା। ସେଟା ଲେମନ ନୁହେଁ, ସେଟା ଲେମନ ଭଳିଆ। ଲୁଣ ଟିକେ ପଡ଼ିବ। ଅଜିନାମୋଟୋ ମିଶା ହବ। ଚିକି ରାଇସ୍ ଗୁଣ୍ଡ, এটা হচ্ছে লঙ্কা পাউডার, କଦଳୀ ଭଣ୍ଡା, ଦେଖୁন ସବୁ କଞ୍ଚା କଞ୍ଚାରେ ଆଉ। এটা ଫିସ୍ ସସ୍ ପଡୁଛି, ଥାଇ ଫିସ୍ ସସ୍। ଏମାନେ ନାମ୍ପା କହନ୍ତି। ଧନିଆ ପତ୍ର, ପୁଦିନା ପତ୍ର ମିଶାଇକି ପଡ଼ିବ ବର୍ତ୍ତମାନ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋଟାମୋଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲାଣି ଲାଭ ଫିସ୍। ହେଲା,
ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଲାଗିଥିବ ଭିଡ଼ିଓଟି ତେବେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରହିଲି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନୂଆ ଏକ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ଜୟ ମା ବିରଜା। ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି, ଟେଷ୍ଟ କରି ଦେଖିବେ, କହିବେ କେମିତି କ'ଣ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା।